اليوم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم في قناتكم المحبوبة قناة إراما تيفي استضفنا فنانة مثقفة، فنانة يعني بكل صراحة ناشطة بزاف 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 بزاف، وبالتالي نخليكم هي تعرف بنفسها. الأخت جميلة كيفاش؟ بن حليمة جميلة. بن حليمة جميلة. بن حليمة جميلة، أنت يا فنانة نعرف عليك كثير في العزف الموسيقي، عزف آلة الجيتار وبيانو. سور بيانو سنتي سور سنتي. سور سانتي. بيان بيان. وفي نفس الوقت يعني تغني أغاني فرنسية. نعم أغاني فرنسية. نعم. وبديتي كلاسيك الكلاسيك. كلاسيك، بديتي زمان بإيديت بياف. Il y a toutes les chansons françaises. آه. ماشي مشروط Edith Piaf. Tout ce qui est français, tout ce qui est classique. مهم. Que ce soit les chansons, par exemple, de Charles Aznavour, Jacques Brel, Francis Cabrel, Mireille Mathieu, Luis Mariano, Dario Moreno, Edith Piaf, la grande dame de France, tout ce qui est français. مليح مليح. Oui. حاجه مليحه بزاف 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 بزاف. درك الاخت جميله، كاش ما تقدمي لنا حاجه تورينا اولا هذا الكتاب اللي درتيه على آلة الجيتارة، ورينا من الصفحه الاولى، ورينا كل باش يشوفوا الاخوه المشاهدين. Donc ça c'est un répertoire, c'est le répertoire de mes chansons. Ça c'est une guitare. Voilà, ça c'est la guitare, c'est une guitare sèche. الصفحه الاولى اعطينا Ah كل oui, الصفحات. donc ça c'est le solfège sur la guitare. نعم. Ça ce sont les chansons classiques, des anciennes chansons. Je parle ça de ce qui date de 45, 47, 50, des années 50, des années 60. Et puis ce sont les plus belles chansons qui existent jusqu'à l'heure actuelle. مليح Et مليح مليح. تقدري الاخت جميله يعني تختاري لنا اغنيه وتغنيها لنا، يعني كون نسمعوها باش الاخوه المشاهدين يسمعوك، وماذا بينا يشجعونا بلايك اللي هي جام وبالابونمون. تفضلي ah oui, avec plaisir. تفضلي Je vois سمعينا pas d'inconvénient. سمعينا اغنيه. أكسيون. Donc, il y a une ancienne chanson de Luis Mariano. Elle a été interprétée par plusieurs chanteurs français, mexicains, brésiliens. Et c'est la chanson du Rossignol de mes amours. Voilà. Donc, تفضلي سمعينا، رفعي صوتك شويه. shukran. C'est une chanson d'opéra et qui demande beaucoup d'attention. Donc, il était une fois une fille d'un roi au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour, prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir, c'est pour te revoir qu'elle chante le soir. Rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Je crois que ça vous suffit, non? شكرا، بارك الله فيك الاخت جميله، نشكرك بزاف على المشاركه تاعك في القناه، شكرا. قناه إراما، شكرا. ومره اخرى نتبعوا اعمالك ان شاء الله بحول الله. شكرا. السلام عليكم. Merci. سلام شكرا. سلام. سلام.